cantik maning Mama Reni sayang. Siap. Ayah Marcel. Tampangnya mencret, ngedelek tipis pisan. Pakaiannya rapi, kayak wong sugih. Bodoi rapi, mangkat luar negeri. Iwasun percaya, malah selewa-lewa. Dasar wong lanang, aweh beli. Pengangguran, ngakune bos gudang duit. Mbah, Rabi memang luar negeri, jarang pisan dikabari. Sekali nepan ngabari, mung gawe dugang ngingati abah. Siap, borong-borong kemalaman. Nah, kenapa kabar sayang? Carinya bos gudang duit sayang. Abang itu sayang. Mari ya. No guys. Thank you cantik. Terus cantik, terus cantik. Mama Reni sayang, lagi dong. Tampangnya mencret, ngedelek tipis pisan. Pakaiannya rapi, kayak wong sugih. Bodoi rapi, mangkat luar negeri. Iwasun percaya, malah selewa-lewa. Dasar wong lanang, gawe nyenengi. Pengangguran, ngomongin si gudang duit. Pengangguran, caranya si gudang duit. Bilang mau orang lirik ya orang. Orang bilang orang. Khusus Enda Amrik karo bebek baik. Aduh kakak, sublik kuat. Ini sampean kula tepikan. Kegawa ngimpi, in bekas disanjani. Gawe durung dilali sing 2 MBS. Aduh jangan surga-surga bapak, nanti gue jatuh. Si 2 MBS katon baik ning adepan mata. Bos herbal demen-demen sepiran. Sing gawe demene rambut ireng deke deweke. Gawe kelingan bae bos herbal. Bos herbal, bos herbal, bos herbal terus, bos herbal sing 2 lagu, bos herbal sing 2 lagu, bos jago, bos jago. Melayang-layang angin kula mantan majikan. Nalikan rayang rambut kakang.
Bos Jagung. Bos Herbal gawe kelingan bae. Bos Herbal sing dua lagu Masih Mama Rizky sing dia tapak kebo Papa Azura. Bapak Azura. Mama Rizky beli pernah sun bayangkan yen sampeyan bakal tegang hati kula sing wis rong taun segena sing duwe tapak kebo tapak kebo terus berarti langka artinya selama kian perhatiannya kabeh cuma pura-pura cuma bobodoni kula sungguh ora disangka tapak kebo terus sing tapak kebo terus sing tapak kebo terus sing tapak kebo terus panas renging ketiga panas hati kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh Rania Decoration terus rasane kaya diiris batin sunmu cuma nangis pengkhianatan katon jelas ning adepan asjom berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodoni kula sungguh ora disangka sing duwe tapak kebo
uang sampean selingkuh. Singgit apa kebo maning dewekan gatot TGA. Singgit apa kebo terus rasanya kayak diiris batin sumuk cuma nangis si pengkhianatan katon jelas ning adepan. Dona katal segera dona katal dona katal dona katal dona katal terus dona katal terus dona katal boh kamu mungkin malah marah dewek kita nih di pernah sun bayangakan yang sampeyan bakal kejam kejenian hati cinta sing wis rong taun segena. Dona kata paling spesial buat PDP semuanya, love you mah Tagalin Mama Jihan, Mbak Rini, Mbak Hesti, Mbak Cucu, Roh Atin, Mbak Sairo, Awal Ibu Donia Haris, Agaluh Hatara Midi. Kepikat cinta ning sampeyan dikira-kira demeni ora kejagan. Kebayang kula ning sampeyan kelingan bae kelingan sampai kedanan. Masyarakat Karangmangu Mama Mariama risiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rapi cinta jangan disangketan kepaksa tak adepi. Yen rapi ngupaini restu arep tak anggap ayu yen ora setuju kepaksa jadi musuh. Kelingan bae kelingan pula ning sampeyan kebayang bae kebayang sampai kedanan. Mama Mariama, Bapak Abu, ya Mama Mariama ini risiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe
kedanan. Spesial kanggo kakak Isun Arina Awandi diputer lagu sayang. Resiko wong jatuh cinta ni wong sing duwe lebih. Cinta dadi sengketa kepaksa tak adepi. Yen rapi ngupai restu arep tak anggap ayu. Yen ora setuju pada baik tak anggap ayu. Kebayang baik, kebayang bulan yang sampeyan. Kelingan baik, kelingan sampai kedanan. Kepikat cinta, kepikat cinta ning sampeyan. Kira-kira demen ning orang kejagan. Sing duwe ngaclik-ngaclik mangga. Kagalen diputer lagunya kak. Setulus ati sunyayangi, suci seputih melati. Kekasih gandulan ngati. Orang yang kan ini bakal arep nyakiti. Rikisni wayah tengah undang rasa tresna ati. Wong loro saling ngucap janji. Payung biru minang kasih dadi saksi. Suki gimana Tommy sing makan? Mendi. Bitok be apa sama kamu ada Bitok be om. Arani siapa sih Dito kan? Iya Dito maksudnya mah. Penonton bayaran diam. Toh, mangkat toh.
waktu masih sepayung loroan. Obat lagu ya. Kisah kasih cinta mung tinggal cerita. Grigis ni waya tengah weni, undang rasa tresna wong loro saling ngucap janji, payung biru minang kasih gadis saksi. Ayo tok Dito. Iya ninganan pinter. Suka ki mamangkat maning ya. Aja Tommy aja. Makan mandi. Tau mangkat tau. Kagalen wa ade biani. Kagalen Wapiki Printing spesial. Lagi waktu
sampeyan sipate siji jumaning kula ora kaya bening najan luli karo wong tua demi cinta bukakan kulane maksa cuma pengen janji yen gawe laraning ati sekian wis nyata sampeyan bohongi kula kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula niwatir bokat kaya sini karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampeyan sipate siji dumaning kula ora kaya bening apa maning kasih sayangnya kurang apa dukakan semene emane Mama Kenzi, 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 Mama Kenzi. Percuma ngomong janji, yen gawe larane ati sekian wis pasrah sing dua Aska Decoration sampeyan bohongi kula Aska Decoration terima kasih kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula niwatir bokat kaya sindi karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampeyan sipate sejelong Cilamaya dumaning kula ora kaya bengenok depi najan loli Papa Kenzi karena wong tua demi cinta Papa Kenzi kulane pasrah cuma ngomong janji yen gawe lara ning ati sekian wis nyata sampeyan bohongi kula sinten teh Papai Samud
Samudra, Papai Samudra. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula liwati bokat kayak sinding karena cinta korban jiwa. Aduh sama-sama kelingan ning waktu zaman semana duduk loroan beri guyonan apa maning kasih sayang kurang apa duh kakak semene emang. Terbaru di 2025 bersama Sang Ayu Desi Paraswati, anget-angetan Enda Pangenan Cirebon. Belanja nih kan dia anyaran maning tuh. Kah aja ger kelunga dingin, kah senoke pengen kesani, kah aja adoh-adoh manis, kah senoke pengen dikawin, jaluk restu wong tua, senok bakal bahagia, najan kawin kiai, cinta sun sampai mati. Kah aja ger kelunga dingin di Golden Star Pantura Desi Paraswati Bro, Desi Paraswati Stekan Lati, Irwan Audio di Production, Desi Paraswati Manajemen. Bisa goyang nih anak. Ini kata cinta, coba ganti ngomongan, marah kening omah, mai bukti si nyata.
Sungai Buntu. Wong kali Bondong. Alah. Sing duwe Karawang Asik. Sungai Buntu. Movie bro. Eko. Asik. Hei Tiga. Oh kameranya orang takut. Joget buruk ah. Durung. Alah. Joget kuda Depok. Gotongannya dek. Iya Depokan ah. Ayu termuda. Cintane cuma hayalan, cuma dadi rapi candang.
Apajar, 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 Apajar. Apajar. Wong Sungai Buntu. Senajan pengen intan agar bulan sing luwih padang sepira maning kula pinuki megat radine jika. Mama Jihan, Mama Jihan lagu ini puter sayang. Lara pikir demen sampai Wudun rimani kenyataan nangis banyu mata beli metu kelaran cinta sing ora bodoh. Mama Jihan durung mancing. Apa kula si kebangetan langarane kala kenang demen waruh kakang wis duwe rapi demane iguna samari nok bintang bari di bronce sayang, nok Anis bos Inggris sayang, Mama Hotima sayang, bos Binjai, bos Antonio, bos Rotal, Master 471, Kang Naria, bos Muda, si gue sulung putra buana, bos Binjai. Sampeyan nyakiti kula ngapa angger kula nerima apa yen sing arane cinta selalu lagu lawas asal sering sampeyan nyakiti kula rasane pengen jaluk sesambat dulu aja gawe larang wis cukup ati sunengku kecewa apa kula sing kebangetan larane kala kenang demen nangis banyu mata di metu berlarang dua cinta si ora butuh. Mama Jihan lagune cukup lawas jadi maaf ya rada kelalen
pikir benang sampai bontot aja nyengir bae toh. Selalu ingat nih perasaan nangis banyu mata tapi matu kalara yo 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 pokoknya tugel bisa macam sih. Ibu negara sahabat tangi apa pula segala Hei, hei, hei. Hot ya, hot ya, le 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 le. Au. nangis banyu mata
Sodik diganti Saudara Ahmad. Kanggo calon majikan siaran Brunei Darussalam. Bos Brunei wadon, bos Brunei lanang. Pergantian pemain Saudara tukang suling Sodik diganti Ahmad. Suling malam ini banyaknya nggak bisa. Masih kebayang waktu malam ini lampu biru, ku lagi cumpur ayo. Waruh suling orang bisa, suling orang bisa. Kumon. Orang bisa. Najan sampeyan biyen ninggalaken ati nikula ingkang masih damai. Tulung jaluk ampuran bokat kula sing salah. Kula bagen mbah sujud balikan maning meneh. Kurang Wandi, kurang. Kanggo calon majikan siaran Brunei, bos Brunei wadon. Desi Parswati official. Desi Parswati setek. Masih kebayang waktu malam pertama ning lampu biru, ku lagi cumpur ayo. Pergantian pemain Saudara pemain Bas diganti Base bisa tak base? Ganti Embun.